લખતર તાલુકા ભાજપ યુવા મોરચા દ્વારા ઉગમના દરવાજા પાસે ગરીબ બાળકોને ઉત્તરાયણને લઈને દોરી, પતંગ અને શેરડી અને અલગ અલગ વાજિંત્રોનું વિતરણ કરાયું હતું, જેમાં લખતરના દસાડાના ધારાસભ્ય પી.કે. પરમારના વરદ હસ્તે આ તમામ ચીજવસ્તુનું વિતરણ કરાયું। યુવા મોરચાના યુવાનો દ્વારા સ્વામી વિવેકાનંદની પ્રતિમાને પુષ્પહાર ચડાવી પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી। મકર સંક્રાંતિની પર્વને લઈને નાના બાળકોને ચીજવસ્તુનું વિતરણ કરતા ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો। आज रोज स्वामी विवेकानंदजीनी जन्म जयंती है, त्यारे अमरा तालुका भारतीय जनता पार्टी लखतर युवा मोर्चा ना माध्यम थी खास कर युवा मोर्चा प्रमुख ध्रुवराज सिंह और युवा मोर्चा मारा आगेवान कुलदीप सिंह एमना माध्यम थी उत्तरायण पर्व आवी रह्यो छे, त्यारे खास कर जरूरियातमंद वस्ती में जई करी अने पतंग, दोरा तेमज शेरडी, चीक्की, अलग अलग मिठाई एनु वितरण आजे करवामां आव्युं छे। सेवाकीय प्रवृत्ति ए भारतीय जनता पार्टी कायमी करती होय छे, त्यारे खास कर आज स्वामी विवेकानंदजीनो जन्मदिवस है, त्यारे युवा मोर्चा माध्यम थी आ कार्यक्रम थयो छे। आ कार्यक्रमनी अंदर जयेश भाई पटेल, अमारा जिला भाजपना महामंत्री, तालुका भाजपना प्रमुख रविराज सिंह, पूर्व प्रमुख डी.के. चवलिया, युवा मोर्चा प्रमुख ध्रुवराज सिंह और कुलदीप भाई नी उपस्थिति अंदर जरूरियातमंद वस्ती नी अंदर जई करी अने आ पर्वनी उजवणी अमे करी छे, त्यारे खास करी अमारा युवा मोर्चा ने खूब खूब अभिनंदन आपू छूं। आभार।